¿Recuerdan ustedes cuando conocieron al Señor por primera vez? ¿Qué experiencia los atrajo a creer en Dios? Do you remember when was the first time that you learned about God? What was the experience that brought you to God's knowledge? A lo mejor usted creció en el Evangelio, como yo, desde los 7 años, o lo conoció en la universidad, o tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Maybe you learned about God because you grew up in the church. Like me, I went to church, began in church at 7 years old. Maybe you know God in college, or maybe you had an experience that brought you to the knowledge of God. Cada uno hemos tenido diferentes experiencias con Dios que nos han traído aquí. Each one of us have had a different experience that brought us here today. Cuando yo era una niña de 12 años, mi tío tuvo un accidente de carro. A lo mejor ya yo le he contado esta experiencia, pero se la voy a volver a repetir. Maybe you know this experience that I'm going to tell you, but I'm going to repeat it again. When I was 12 years old, my uncle had a car accident. Mi tío tenía 18 años y estaba manejando un Volkswagen. My uncle was 18 years old and he was driving a Volkswagen. Veníamos de un juego de pelota y veníamos en caravana desde el juego de pelota y el carro de mi tío sufrió de una llanta rota y comenzó a girar. So we were coming from a softball game from church and we were coming in a line of cars and my uncle's car had a broken tire and it began to twist. Mi tío salió volando por el cristal de al frente y su novia salió por la puerta y los dos tuvieron fracturas muy fuertes. Mi tío tuvo fracturas del cráneo y ella tuvo fracturas de la cintura para abajo. So, as that happened, my uncle came out of the car through the windshield and his girlfriend went out of the car from the door side. Both of them suffered very strong fractures. My uncle got a skull fracture, and his girlfriend had broken bones from the waist down. Mi tío estuvo en coma por 5 días y en el quinto día mi abuelo iba a firmar los papeles para que lo operaran. La razón era que si no lo operaban se iba a morir y si lo operaban pues iba a quedar como un vegetal. So at the fifth day, my uncle was still in a comatic stage, and my grandpa was going to sign papers because they needed to do a surgery on my uncle. The reason was that if they didn't do the surgery, my uncle was going to die, and if not, he was going to stay as a vegetable. La iglesia estuvo orando por 5 días consecutivos en cadena de ayuno y oración. So the church was praying for 5 days in a fasting and prayer campaign. Y al quinto día, mi tío reaccionó y despertó. So on the fifth day, my uncle woke up and he reacted, asking where I am. Él le preguntó a mi papá dónde estaba. Cuando le hicieron todos los exámenes, los médicos dijeron que había habido una sanidad del cráneo y que pues el cerebro había desinflamado. So at that time when the doctors checked on my uncle, they say that the skull had been healed and his brain had healed too. Esto para mí, ahora que soy una capellana, es algo sobrenatural, es algo increíble, porque he visto muchas personas con heridas en su cerebro, heridas anóxicas que no sanan. So for me, this miracle now takes a different level because I have seen people with anoxic injuries that they never heal. Esta experiencia desde niña para mí me llevó a creer en un Dios de milagros. So this experience as a child made me believe in a God of miracles.
Y ahora mismo, analizándola como adulta, más todavía, porque conozco el nivel de sanidad que ocurrió en mi tío. So as a child, this was an experience that helped me to believe in a God of miracles. But now as an adult, more, I can say that I believe more in a God of miracles because I have seen what it is to have an anoxic injury in the brain. ¿Cuál ha sido tu experiencia? What your experience have been? ¿Cómo has aprendido a amar y a entender a Dios? How have you become a believer and began to love God? El texto de hoy nos trae a colación una persona que tuvo mucha dificultad en creer en Dios. So the text today brings us an experience of a person that has problems believing in God. El Evangelio de Juan nos narra esta historia y es muy interesante porque el Evangelio de Juan trae historias que no han sido repetidas en los otros evangelios. So the Gospel of John is the one that brings us this experience. And it's an important message because John tends to bring us stories that are not repeated in the other Gospels. La tradición atribuye este texto a Juan el apóstol o a sus seguidores en el año 90 después de Cristo. So the tradition tells us that this book was written around the year 90 after God died, after Jesus died. And it was written by John the apostle or his disciples. El texto empieza diciendo, y me voy a circunscribir al 24 en adelante. I'm gonna note the text from 24 and further. Y el texto empieza diciendo que Tomás, el que apodaban el gemelo, que era uno de los 12 que andaban con Jesús, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. So the text begins by saying that Thomas, the one that they call Didymos, that means a twin, right? Was one of the 12 disciples that was with Jesus, but he wasn't there when they were meeting as a group. En ese momento, Jesús llegó por segunda vez cuando ellos estaban reunidos y se apareció en ese momento. Pero antes que pasara eso, la primera vez que Jesús se apareció, Tomás no estaba allí. Y entonces los discípulos empezaron a decir, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. So in the first encounter, Jesus met with the disciples and they saw the Jesus and was an impacting experience for them. But Thomas wasn't there. So they began to tell everyone, we have seen the Lord. We have seen the Lord. Entonces Tomás, que ellos apodaban como incrédulo. ¿Cuántos somos apodados incrédulos? Muchos, ¿verdad? So Thomas, who they name the unbeliever, basically, said something like this. I will not believe until I see and I put my finger in the nail marks and my fingers in his hand. I will not believe. So, en ese momento que ellos estaban narrando, ellos le llamaban a Tomás el incrédulo porque era el que más cuestionaba. Entonces él dijo, si yo no veo a Jesús poniéndose enfrente mío y tocando las marcas de su mano y su costado, definitivamente no voy a creer. De momento, mientras él decía eso, Jesús se apareció. Qué increíble, ¿verdad? So at that moment, while he was saying all that, Jesus appeared in front of them. Entonces Jesús les dijo, paz sea con ustedes. Then Jesus gave the salutation, the common salutation, peace be with you.
E interesantemente, sin haber estado antes, Jesús directamente se dirigió a Tomás. So after that happened, Jesus directly came to Thomas, even when he didn't see him before. Y entonces le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, no seas incrédulo, sino un hombre de fe. So Jesus came and he directly addressed Thomas. And he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out with your hand and put it into my side and stop doubting and believe. Qué bonito, ¿verdad? Esa palabra. Entonces Tomás, al ver que realmente era Jesús, se postró y respondió, Señor mío y Dios mío. So at that moment, when Thomas saw that he was for real, Jesus, he responded to him, my Lord and my God. Y es aquí donde la palabra se hace más importante, porque Jesús da un mensaje a Tomás que nos ocupa a todos nosotros. Porque Tomás vio, creyó. Entonces Jesús bendice al que no ha visto y ha creído. Y ahí caemos todos nosotros. Somos bendecidos por eso. So then the message came and it's an overwhelming message that really talks to our heart. Because Jesus said to Thomas, because you have seen, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. And this message talked to all of us because we haven't seen. We haven't seen Jesus yet in person. Then the text says that many other signs were performed by Jesus in the presence of his disciples. Entonces, el texto dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Así que Jesús siguió haciendo milagros cuando estaba aquí enfrente de los discípulos en la tierra. Pero miren qué comentario tiene Juan en este momento. Los milagros que Jesús realizó eran tales y cuales que no han sido registrados en el libro. Eran tantas y tantas las cosas que Jesús siguió haciendo que no hay un libro donde eso esté escrito. So look at the message that John says in this text. There were so many miracles and signals and signs that Jesus continued making, but they were not recorded in any book. Muchas personas están al nivel de Tomás. Creen en Dios, pero no creen en la iglesia. O creen que hay un Dios, pero dudan. Simplemente, al igual que Tomás, necesitan ver para creer. So there are many people today that are at Thomas' level. They believe in God, but they do not believe in church. Or simply, they want to believe, but they, like Thomas, they need to see to believe. Hace un tiempo atrás me habían contado la historia de una muchacha que escribió por Facebook una foto, puso una foto y escribió, creo en Dios, pero no en la iglesia. So a time ago, there was somebody told me about this girl who posted a picture in Facebook, and the picture said, I believe in God, but not in the church. Me pregunto yo, ¿qué ha sucedido que la gente piensa así? ¿Qué ha sucedido que la gente cree en Dios, pero no en la institución de la iglesia? So I will ask to myself, what happened that people say they believe in God, but they don't believe in the institution of the church? ¿Qué ha sucedido que la gente simplemente no puede creer? What has happened that people just don't believe? Me atrevo a decir, sin mucha duda, que a veces
los creyentes no dan testimonio de lo que creemos. So I will say without a lot of doubt for myself that many believers do not witness what they believe. So es como el padre que le dice al niño, no fumes, pero el padre fuma. O no hables malo, pero el padre habla malo. So it's like the father that said to the child, do not smoke or do not drink, but they do it. Or do not swear, but they do it. So nosotros no podemos decirle a una persona que creemos en Dios y que amamos a Dios, pero no mostrar que queremos y amamos a Dios. Tratar a la gente como nada, ¿verdad? Eso está sucediendo alrededor de nosotros mucho. So we cannot say people, we believe and love God and treat people as they are our enemies or as they don't have value. Yo me acuerdo que mi papá siempre nos regañaba cuando decíamos malas palabras. Entonces, pero él hablaba peor que nadie. So, me acuerdo que mi hermanito, cuando era chiquitito, vimos la película de Superman y mi hermanito se puso una toalla así y se trepó en el mueble y brincó. Y ustedes saben que Superman decía a volar por la justicia. Pues inventó una palabra que no la voy a decir porque es bastante mala, pero era una de las palabras que mi papá decía. Y mi papá entonces lo regañó. Pero entonces ahora yo digo, está regañando a mi hermano, pero él le daba el ejemplo y repetía la palabra constantemente. So my brother, when we were young, my brother was really small. I'm 5 years older than my brother. So he tied a towel in his neck, and we saw Superman, the movie Superman. And my brother was gonna say, "Fly by justice." I don't know what is the expression that Superman says. What is the expression? Maybe you know. Up and away. So my brother tied the towel in his neck, and then he flew to the floor, like he jumped to the floor and said he was going to say up and away, but he said something that my dad was doing, what used to say by swearing. And then my dad was like lecturing him, no, you cannot say that. But my dad used to repeat that many times. So it was the modeling that my brother followed. Así que nosotros también modelamos nuestra cristiandad a otros. We also model our Christianity to others. Por eso es que a lo mejor usted ha escuchado gente decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad que muchos dicen, oímos eso? So we have heard many times, many people saying, oh, even when he is a Christian, or when he said to be a Christian, or something like that. Yo me acuerdo también cuando mi nena era pequeñita, que me cogía los tacos del closet, los zapatos. Ella tenía como 2 años y yo tenía unos zapatos de esos, cerrados con tacos que usaba los domingos para la iglesia y sonaban mucho y a ella le gustaba el ruido. Y ella tenía 2 años y se los ponía y se pasaba taqueteando por toda la casa. So when I was, my daughter was a child, she was 2 years old. She loved the sound of my high heels, the ones that I use for church. And she used to put them on and walk around the house because she liked to hear the noise. A la postre tuve que regalarle los tacos a ella porque me los dañó todos, ¿verdad? Porque eran tacos de salir. So, pero en eso yo pude ver que yo estaba modelándole a ella y ella me estaba imitando a mí. So, at the end of the road with the high heels and she taking them all the time, I had to give the high heels to her. She was 2, but to play. And she would put it on and walk with them around the house because she wanted to hear the noise. And I could understand that I was modeling to her a behavior and she was learning from it. So she was imitating me. Eso es lo que le pasa a las personas alrededor nuestro. Tomás tuvo que ver para creer, pero Jesús bendice al que cree sin ver. So that's what happened to people around us. We have to model behavior of Christianity. Thomas couldn't believe until he saw. And that's the blessing that we have, that we don't need to see to believe. Yo comencé a creer cuando era bien niña, por los milagros que vi en mi familia.
y las obras que Dios hizo en mi familia. I began to believe in God when I was a child because of the many works that God made in my family. Para mí, Dios, desde que yo era pequeñita, es un Dios de milagros. Y hoy yo te invito a usar esta historia de Tomás como una experiencia de ejemplo para otros. So I will say that God is a God of miracles, and I learned to believe that since I was a child because of the modeling of my family. And I invite you today to see the story of Thomas as an example of modeling our Christianity. Tú ya conoces al Señor y sabes sus grandes maravillas, y otros también necesitan saber eso. So you already know the Lord, and you know the marvelous things that God does. But other people want and need that message. Cuando nuestro modelaje y fe pueden llegar y mostrar a Jesús, es cuando nosotros le hacemos el mayor honor a Dios. When our behavior, our modeling, our faith can be extended to others so they can learn about God, that's the best honor we can give to God. Hoy yo te invito a reflexionar en este mensaje, en creer, pero no creer como Tomás, creer de corazón por fe. So today I invite you to reflect on this, to believe not like Thomas, but by faith. Y pensemos en este mensaje cuando nos acerquemos a la mesa, en lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Amén. So today, let's reflect and think about this message as we approach the table. Let's think about what the blood of Jesus has done in our lives. Amen.